ka mga hiyas ang buot magpapili isip opisyal nga kandidata sa umaabot nga koronasyon sa Hiyas ng Binulig 2024 kung diin ilang gipakita ilang kahanas sa pagrampa suot ang ilang red casual attire. Ang Hiyas ng Binulig ginapahigayon sa bulan sa Oktubre kung diin naghatag kini og simbolo sa abundang ani sa syudad. Ang mga hiyas nga magpapili nagpasiklaban sa ilang katakos sa pagtubag sa mga pangutana sa mga hurado. What qualities do you think a good leader should possess? And how do you embody these qualities? How can you elaborate on the mantra of this administration, service to Panabon, service to God, to other cities that will leave a good impact on them? I believe that a leader should have dedication and determination, because to be a leader you have to have these qualities in order to bring people together, because I believe that unity is very important and significant in a part of a community. I believe that it is okay to be friends with teachers, but as long as you keep your distance, you have that distance to each other, that during working hours you have to you will be able to contact your teacher, but when there's a specific time that you cannot, because teachers also have different, personal lives. So I think that they can be friends, but they should not put limits on it. Minghatag usab og suporta si Hiyas ng Binulig 2023 nga si Shifra Angelina Dulay nga usa sa nahimong hurado. At angi karong Oktubre 2024 ang tinuig nga panag-indigay sa katahom o kahawod sa pagpanubag sa mga hiyas ng Binulig 2024. Kauban sa kamera sila Francis Pakulanang o Richard Ligtas. Kini si Dali Amag nga gikan sa City Information Office Broadcast Services alang sa Frontline News Panabo. Importante, informed.